اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ویک گزر گیا، موسمی بخار تھا اور کافی ویکنس ہو گئی۔ کل میں نے اپنے چیمبر میں بیٹھ کر 3-4 کلپ بنائے تھے۔ آج سنڈے ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ جو لیٹسٹ فیصلہ آیا ہے 17 کے تحت اس حوالے سے گفتگو کروں۔ دوستو، یہ زندگی بس ایسے ہی ہے، بلبلا سا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھ رہے ہوتے ہیں، بڑا با اثر سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو حیثیت ہے وہ ایک بلبلے سے بھی کم تر کی ہے۔ پورا ایک ویک بخار کی زد میں رہا اور کمزوری بہت ہو گئی، اور بہت سے احباب نے واٹس ایپ پہ وائس میسیجز بھیجے جن کا میں جواب نہیں دے سکا۔ ان سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ جیسے جیسے ٹائم ملتا رہے جواب دیتا رہوں، لیکن اس دفعہ تو پورا ویک ایسے ہی گزر گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رزق حرام سے بچائے اور رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک لینڈ مارک ججمنٹ لاہور ہائی کورٹ کی میرے سامنے ہے، 33 پیج پہ مشتمل یہ ججمنٹ جو ہے، یہ جناب 2021 LHC 5915، میں پھر دہرا دوں 2021 LHC 5915 لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر آپ کو یہ مل جائے گی۔ جسٹس شان گل صاحب نے اس فیصلے کو لکھا ہے، اور اس کی جو تھیم ہے میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سرکاری ملازمہ کا انتقال، خاوند کو نوکری دی جائے۔ ایک عورت بھی اتنی ہی سول سرونٹ ہے جتنا ایک مرد۔ سروس ایکٹ میں ترمیم کا بھی حکم، تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد شان گل صاحب نے دوران سروس انتقال کر جانے والی سرکاری ملازمہ کے شوہر کو نوکری دینے کے حوالے سے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 33 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمہ کے انتقال پر اس کے خاوند کو نوکری نہ دینا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ رول 17A میں متوازن اور متناسب ترمیم کی ضرورت ہے، جس سے ایک سرکاری ملازمہ کے رنڈوے کو نوکری مل سکے۔ سرکاری ملازمہ کے انتقال کے بعد شوہر کو نوکری ملے گی۔ ایک عورت بھی اتنی ہی سول سرونٹ ہے جتنا ایک مرد سول سرونٹ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹو کی جانب سے قانون کی تشریح محض لفظی بنیادوں پر کی گئی، جبکہ اس کے مقاصد کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو پنجاب سول سرونٹس ایکٹ 1974 کے رول 17A میں ترمیم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق تمام حقائق سے یہ ثابت بات ہوئی کہ سول سرونٹس کا رول 17A موجودہ شکل میں امتیازی ہے، ڈسکریمنیشن ہے، جو کہ آرٹیکل 4، آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 27 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے متضاد ہے۔ درخواست گزار نے سول سرونٹ بیوی کے انتقال کے بعد محکمہ اسکول ایجوکیشن میں بیوی کی جگہ بطور جونیئر کلرک تعیناتی کی درخواست دی۔ عدالت یہ تجویز کرتی ہے کہ رول اس بات کی اجازت دے کہ سرکاری ملازمہ کے رنڈوے کو بھی نوکری مل سکے۔ عدالت نے پنجاب سول سرونٹس ایکٹ 1974 کے رول 17A میں ترمیم کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ دوستو، یہ
थीम है इस फैसले की, जो कि लाहौर हाई कोर्ट का लेटेस्ट फ़ैसला है। लाहौर हाई कोर्ट का मुल्तान बेंच का ये फ़ैसला मोहम्मद सदीक वर्सेस सेक्रेटरी एजुकेशन एक्सेट्रा, और जस्टिस शान गुल साहब ने जो फ़ैसला तहरीर किया है, इसमें अब लिखते हैं, We have before us such situation in which the respondent provincial government is only looking at the skin of the beneficial provision while refusing to consider the soul of the said rule. Though the present petition, the refusal of the administrative department in extending the same benefit to a widower as it does to a widow in terms of Rule 17A of the Punjab Civil Servant Appointment and Conditions of Service Rules 1974 has been brought under challenge. This petition proceeds on the basis that prima facie there is no legal warrant to deny the benefit afforded by this rule to a widower when the same rule is applicable in case of a widow. The present petition seeks to challenge this gender discrimination which obtains in the matter of interpretation and application of Rule 17A of the Punjab Civil Servants Appointments and Conditions of Service Rules 1974. Learned counsel for the petitioner has argued that the eclipsing a widow of a deceased female civil servant from consideration for the grant of benefit under Rule 17A of the Punjab Civil Servant Appointment and Conditions of Service Rules 1974 is contrary to the rights granted under provision of Article 4, 25(3) and 27 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, as the same amounts to gender discrimination, which is certainly not consistent with the intent or the purport are providing equal treatment to a people belonging to all genders and both sexes. Learned counsel for the petitioner submit that the purpose and sweep of Rule 17A of the Punjab Civil Servants Appointment and Condition Service Rules 1974 is to provide a lifeline to the family members of a deceased civil servant who are left with no means of livelihood after the death of a civil servant, and this can be also achieved if a job is offered either of the surviving spouse and that's depriving a widower of the benefits of Rule 17A of the Punjab Civil Servants Appointments and Condition of Civil Service Rule 1974. दोस्तों, ये जो बात कही गई है उसमें ये कहा गया है कि जनाब ख़ातून फौत हो जाए या मर्द फौत हो जाए, जो भी सर्वाइवर है, जो भी उसका स्पाउस बच गया है, उसको नौकरी मिलना आईन पाकिस्तान के मुताबिक दुरुस्त है। अगर औरत फौत हो गई है तो फिर उसके मर्द रंडवे को जॉब मिलनी चाहिए। अगर उसको डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है औरत को, जी ये तो औरत जॉब कर रही थी तो इसलिए इसके खामद को नौकरी नहीं मिल सकती। इट इज़ द क्लियर कट वायलेशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 4 है, 25(3) है और 27 है। This petition was filed in 2014 by the husband of a deceased secondary school teacher who applied for being appointed under Order Rule 17A of the Punjab Civil Servants Appointments and Conditions of Service Rules 1974 as a junior clerk, but who was refused on the pretext that the said rule only allowed for appointing a widow of a deceased civil servant who dies while in service and not widower of a deceased female servant. इन नकल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है। कितने अफसोस की बात हो कि इस बेचारे ने जी मेरी बीवी स्कूल टीचर थी, फौत हो गया, मुझे उसकी जगह नौकरी दी जाए, क्लर्क की दे दी जाए, तो उसको ये कहकर रिफ्यूज़ कर दिया गया क्योंकि वो औरत थी, उसको वो फौत हुई है इसलिए आपको नौकरी नहीं दी जा सकती। हाँ, अगर आप मरे होते तो आपकी बीवी को नौकरी दी जाती थी। कितना जालिम है, जुल्मत को ज़िया कहते हैं। While respondents were directed to file suitable replies, a written discourse in terms of Order 27A CPC was also ordered to be brought on the file from the Office of the Advocate General. It was on 17/6/2021 that the matter was placed before this bench and immediately
The respondents were sensitized to submit a report revealing reason and rationale behind encouraging such gender discrimination, and so as for them to provide the legal basis for different strokes for widows and widowers. पूछा गया जनाब बताएं रंडवी औरत और रंडवे शख्स के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन क्यों की गई. It was only after 3 orders passed by this court, more in the nature of that the regulations wing S&GAD Province of Punjab as also the Office of the Advocate General Punjab woke up from their slumber and submitted the discourse sought for, which is now a part of the record of this case. अदालत ने S&GAD और एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस को सोए हुए को जगाया. कंसिडरिंग द लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर, मैसर्स अबू जर सलमान नियाजी एंड फैजुल्ला खान नियाजी एडवोकेट हाई कोर्ट्स वर आस्क्ड टू असिस्ट दिस कोर्ट एज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट. After having heard legal counsel for the petitioner, the learned amicus, as also the learned additional advocate general, who has also addressed arguments in terms of Order 27A CPC, and having pursued the reply come discourse submitted by the regulation wing of S&GAD. This court is now in a position to pass a judgment in the matter. यहाँ पर उन्होंने 17A रूल जो है उसकी बात की है. उसके बाद महमूद इजाज़ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थ्रू डायरेक्टर जनरल फिशरीज़ पंजाब लाहौर 2020 PLC CS 1154 का हवाला दिया है. इसी तरह इसमें इन व्यू ऑफ व्हाट हैज़ बीन नोटेड इन दिस प्रेसिडेंट केस एंड इन लाइन विद द नेवर एक्सपेंडिंग रीच एंड स्वीप ऑफ रूल 17A, द इंटरप्रिटेशन accorded to the said rule, which is under challenge in the present matter, indeed comes across as misdirected, misaimed, and violative of the concept of unemployment relief and assistance. Honorable लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी तफसीलन ये जजमेंट दी है और मैंने इसका रेफरेंस आपको बता दिया है और आप इसको लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर देख भी सकते हैं. और इसमें उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. अगर खावंद फौत हो गया तो बीवी को जॉब मिलनी चाहिए, अगर बीवी फौत हो गई तो खावंद को भी जॉब मिलनी चाहिए. ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले के आखिर में लिखा, इन व्यू ऑफ व्हाट हैज़ बीन नोटेड अबव, रूल 17A इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म in so far as it denies employment to a widower is declared to be a discriminatory and offensive to Article 4, 25 and 27 of the Constitution, and respondents are directed to bring about suitable amendments in Rule 17A so as to bring it in the line with the constitutional mandate. In the meanwhile, respondents are directed to consider the case of a petitioner for compensate employment in terms of 17A of the Punjab Civil Servants Appointments and Condition of Service Rule 1974. This constitutional petition is allowed in the above terms. ये जनाब फैसला था और अच्छा फैसला दिया जस्टिस साहब ने. उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि रूल 17A में मतवाज़न और मुतनासिब तरमीम की ज़रूरत है, जिससे एक सरकारी मुलाजमा के रंडवे शौहर को जो है नौकरी मिल सके. सरकारी मुलाजमा के इंतकाल के बाद शौहर को नौकरी मिलेगी. एक औरत भी इतनी ही सिविल सर्वेंट है जितना एक मर्द है. एग्जेक्टिव की जानब से कानून की तशरीह महज लफ्ज़ी बुनियादों पर की गई क्योंकि इसके मकासद को मद्देनज़र नहीं रखा गया. अदालत ने पंजाब हुकूमत को पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 के रूल 17A में तरमीम करने का हुक्म दे दिया. फैसले के मुताबिक तमाम हक़ाइक़ से ये बात साबित हुई कि सिविल सर्वेंट्स का रूल 17A मौजूदा शक्ल में इम्तियाज़ी है, जो कि आर्टिकल 4, 25, 27 से मतज़ाद है. दरख्वास्त गुजार ने सिविल सर्वेंट बीवी के इंतकाल के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन में बीवी की जगह बतौर जूनियर क्लर्क तैनाती की दरख्वास्त दी.
عدالت یہ تجویز کرتی ہے کہ رول اس بات کی اجازت دے کہ سرکاری ملازمہ کے رنڈوے شوہر کو نوکری مل سکے۔ عدالت نے پنجاب سول سرونٹس ایکٹ 1974 کے رول 17A میں ترمیم کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان پر رحم کرے، پاکستان کی غریب عوام کو انصاف ملے اور ہمارا ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اللہ پاک ان مقاصد کی تکمیل ہو۔ یہ ملک اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ یا اللہ پاک یہاں پر قرآن کا قانون نافذ فرما دیجئے۔ اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔